Benkeja i dɔgɔkɛ ko ale bɛ don a ka chambre kɔnɔ toujours ka taa a muso kɔrɔmuso fakelen ba kelen dalen sɔrɔ ka dilan kan wa fini kunkurunin fitinin de b'a la a ko walahi ale degunnen de k'ale tɔɔrɔ la k'ale bɛ se ka mun kɛ nin ko in na. Ala k'an bɛɛ sɔn wa Lamine cɛ b'a fɔ ɲɛna yɔrɔ de i b'a sɔrɔ a y'a fɔ a muso ɲɛna ka dɛsɛ u m'a mɛn a k'a fɔ a muso somɔgɔ ye siga foyi tɛ nin na a k'a fɔ a muso somɔgɔ ye hadamadenya ɲuman y'o Kangarida awɔ sinon n'i ye molobaliya kɛ k'a sɛgɛrɛ don o don lamɛnbagaw k'a kɛ to a b'a dabila o nka o t'a ɲumanama ye ɲumanama ye min ye a k'a fɔ a somɔgɔw ye a k'a fɔ a muso somɔgɔw ye sinon a bɛ nin fɔ yɔrɔ yɔrɔ muso y'a fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ yɛrɛ muso yɛrɛ gênelen don mais a sirannen don a bɛna fɔ cogo di jɔn de b'i da dilan in kan a k'a muso kɔrɔmuso muso kɔrɔmuso ta yɔrɔ ye yan tɛnɛ o camanba bɛ yen fo ka t'i da i dɔgɔmuso n'a cɛ ka dilan kan o caman an ma kuma min f'i ɲɛna k'a b'a sɔrɔ hali fini ɲɛnama yɛrɛ fɛnɛ t'a la dɔgɔmuso ka ci tigɛ a kɔrɔmuso wa a dɔgɔmuso tɛ se k'a kɛlɛ kɛ tɛnɛ a ka ci tigɛ ayi cɛ yɛrɛ de bɛ nin kɛlɛ kɛ dɔgɔmuso in tɛ se k'a fɔ o peut-être i b'a sɔrɔ yanni dɔgɔmuso in ka furu kɔrɔmuso in yɛrɛ fɛnɛ ka so tun bɛ taa ni o mais ni aw cɛw tɛ kelen i b'a sɔrɔ ni cɛ mago tɛ ko la mais ni e mago b'i ka du la donc i bɛ fɛɛrɛ de kɛ i b'a dilan n'i y'a fɔ dɔgɔmuso ye a muso ye i muso ye o ma se ka fɛn bɔ a la a f'i muso somɔgɔw ye n'i y'a fi a f'i muso somɔgɔw ye n'a ma dabila na n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ fɛn dɔ f'i ye fo ka diɲɛ wuli a ti don i ka so kɔnɔ tuguni mɔgɔ dɔw hakili ka dɔgɔ sa Lamine m'o de fɔ a ye nin ma se nin na dɛ i y'a faamu e bɛ taa fini kunkuru don i burankɛ ka chambre a ka dilan o kɔrɔ t'a ye n burankɛ na n bɛ yen n b'i fɛ ayi o yɛrɛ tɛ koyi tɛnɛ n burankɛ na n b'i fɛ tɛ mara cogoya dɔrɔn de don u ka mara cogoya dɔrɔn sinon e bolo k'a ɲɛbɔlen de bɛ burankɛ in fɛ yan a dɔw ɲɛbɔlen b'a fɛ awɔ o bɛ se ka kɛ mais nin cogoya in walahi a ɲɛbɔlen tɛ burankɛ in fɛ u ka mara cogoya de don ka fini kunkuru don k'i da burankɛ ka dilan kan non a ye sabali cɛ bɛna a b'a tellement a b'ale kunna nin ne dɔgɔmuso cɛ ye quoi o musolama de b'ale ɲɛkɔrɔ quoi o musolama ma ɲɛkɔrɔ ko cɛ de don ale bɛ kan ka fini kunkuru don n'o bɛnna kɔrɔmuso buramuso forme ɲuman mara de b'a to farikolo jɛma mara de b'a to mɔgɔw b'o dɔn est-ce que i y'a faamu mara de b'a to mɔgɔw b'o dɔn ninnu ka mara de cogoya de don u ka mara cogoya de man ɲi donc dɔgɔnin tɛ se k'a fɔ parce que n'i y'a sɔrɔ u ka so bɛ ten ka kɔrɔ kɔrɔmuso in fɛ olu tun bɛ taa kɛ ten ne e tɛna se ka fɛn fɔ kɔrɔmuso ye n'an ka f'i ɲɛna n'u mara kɛcogo bɛ ten hali n'u taara fɔ so olu t'o kɛ kojugu ye koyi a y'o de fɛ n k'a ka taa fɔ so n'a taara fɔ so walayi tɛnɛ n'a ka na n bɛ dakuruya kelen dɔrɔn fɔ a ɲɛna radio kɔfɛ a tɛ don a ka so kɔnɔ tuguni a burankɛ in tiɲɛ yɛrɛ la foli ka kan ka k'i ye dɛ wa tɛnɛ nin camanba de bɛ an b'i fo k'i wale ɲɔgɔn dɔn i sɛgɛnnen dɛ i tɔɔrɔlen i ni ɲani mais nin bɛ se ka kɛ cogo di cɛ ni muso ye tasuma di kɔrimugu di e bɛ t'i da i dɔgɔmuso ka so kɔnɔ ni don min na dɔgɔmuso taara yɔrɔ dɔ la k'e to so kɔnɔna la don cɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na i tɛna na furu sa i tɛna furu cɛ ale de da kelen bɛ tila k'a fɔ n'i cɛ b'a ka molibaliya la a k'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan dɛ i cɛ nana ka na fɔ ne yɛrɛ kan ka na n da de sɔrɔ n dalen don n bɛ ka n ka reposer dɔrɔn k'a bɛ molibaliya ɲɛsin ma n ko kɔrɔmuso sugu de bɛ tila k'o f'u dɔgɔnin ye k'u dɔgɔninw ka furu sa k'a sɔrɔ ale de y'a laɲini non faamuna d'accord ni minnu b'a kɛ dɔrɔn k'a dabila ko ɲuman tɛ a ka taa o de sira fɛ baasi tɛ ko ka aw fo kosɛbɛ a ko problème b'ale da la ale cɛ ye aventurier de ye a k'a bɛ taa san 2 kɛ Faransi a bɛna kalo 3 kɛ Mali la a ko a bɛna kalo 3 vacances kɛ a ko vraiment c'est très dur pour moi d'attendre k'a mako bɛ conseil la k'a farikolo b'a sɔsɔ kojugu yanni cɛ ka na kuma filɛ de a ka ɲɛfɔ cɛ ɲɛna kɛ Lamine ka cɛ wuli a k'a fɔ a ɲɛna ka dɔ fara kalo 3 kan ale bɛ yɔrɔ min na sisan n'a farikolo b'a la ka sɔsɔ parce que cɛw k'a faamuya plus muso bɛ si dɔ sɔrɔ muso farikolo de bɛ ɲaga ka taa fɛ e m'a mɛn bamananw ko fiɲɛkɔrɔ ji sumalen k'o ka di dɛ o de la muso ka kan ka furu
wagati min ale n'a ka tila denwolo la wagati min parce que a bɛ tila denwolo la kuma min na o b'a sɔrɔ farikolo ɲagalen don muso yɛrɛ ka labɛn ka kan ka bɛn cɛ ma o wagati de a tun tɛ fɛn fɛn dɔn furu kɔnɔna na ani suda ni farida kɔnɔna na a bɛɛ bɛ n'a la o wagati a bɛ jaba de sɔrɔ a la jama ka hakɛ to n'o wagati kɛra ko e cɛ bɛ kɔ kan dun Lamini a ma nɔgɔn dɛ muso caman bɛ don jɛnɛya la u yɛrɛ nɔ tɛ koyi u yɛrɛ nɛtɔ dɛ nin n'a ɲɔgɔn de b'u bila jɛnɛya la parce que u b'a sɔrɔ farikolo kununa cɛ tɛ yen a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ kɛ muso dɔw bɛ furu u bɛ sɔrɔ so depuis ala y'u dɔw ma jɛnɛya kɛ mais nin sababu b'u don jɛnɛya la fo mɔgɔninfin dabaliya bɛ ban o kumana a ka cɛ lasigi a ka cɛ wele a k'a fa ɲɛna fɔlɔ na ne tun bɛ se ka kalo 3 kun mais ne bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ se ka kalo 3 kun ne farikolo b'a la k'an sɔsɔ vraiment a ka gɛlɛn ma n'an b'a an ka ɲɛɲini cogo min na an ka ɲɛɲini ten a ka fa a cɛ ɲɛna ani cɛ ka communiquer a ma nɔgɔn koyi a ma nɔgɔn hali dɔɔni kɔlɔlɔ b'a la ale cɛ dɔw b'u plaignre ne muso ka sunani farida ko man bon i tɔ dɔɔni e laban bɛ boli i muso ye i yɛrɛ dabaliya bɛ ban o cɛ sugu de bɛ tila k'a fɔ tanti tɛ ne fɔlɔ in na ne muso tun b'a ba dilan na mais sisan ne muso a tɛ da n'a ma fɔ k'an k'a kɛ o fana ye mun ye tuguni o ye mun ye n bɛ sɔrɔ ka explication d'u ma kow bɛ ten de ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛ ten de Lamini musow bɛ na de denmisɛnniya kɔnɔna na i tɛ fɛn caman dɔn i kɔni b'a kɛ ten dɔrɔn i b'a kɛ mais farikolo ka ɲaga ka ja yɛrɛ sɔrɔ o de la ni muso dɔw y'o n'o daminɛna muso dɔw la dɔrɔn cɛ baara bɛ cɛ bolo dɛ a faamuna a ko ale ye école karamɔgɔ de k'ale tɛ ka se ka sɛbɛnni kɛ tuguni k'a tɛ ka se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na ko hali ekɔliden min bɛ ekɔli kunfɔlɔw la k'o ka sɛbɛnni ka ɲi n'ale ka sɛbɛnni ye ko sɛbɛnni ale fɛ sa k'a ka gɛrɛ ko parce que ale tɛgɛ bɛ vibrer de a bɛ yɛrɛ a ko vibrer bon yɛrɛyɛrɛli trembler et vibrer c'est pas pareil ne y'a faamuya ale filɛ ka mun fɔ a ko quelle solution linguistique de formation et enseignant au lycée bon ale filɛ ka mun fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ bana b'u minɛ an b'a fɔ a ma ko maladie de Parkinson a fɔlɔ n'an tun y'a ye an denmisɛnninama na an b'a fɔ ko nin ye café noir mina de Blagi b'a kɛ mɔgɔ la Blagi ye mun ye o de ye Nescafé ye ale bɔra yen fɛ Gana jamana la ka Ganakaw b'a fɔ a ma ko black a ye café tuba de b'a kɛ Mali la u b'a fɔ a ma ko noir Ghanéen b'a fɔ ko black voilà parce que o ye noir de olu fɛ o de ye noir tɛnɛ ye café tuba bi a ye Gana tuba min a tɔ ye Nigeria de o de y'a to a jɔrɔlen don ko fasugu jumɛn b'a kɛ fɔlɔ yala blagi de b'a kɛ wa o dun carton de b'a bolo li jukɔrɔ ye n'a carton b'i bolo a labɔ tɛnɛ Nescafé ka di e k'i tigɛ kɔrɔta ta Lamini bɛna a ka diagnostic i tɛgɛ bɔ i kunbere fɛ i nɔngɔn bɔ tɔbali sanfɛ Lamini bɛ ka test k'i la i m'a ye dɔgɔtɔrɔ a tɛgɛ bɛ ka yɛrɛ ayi astafurulayi Lamini dɔgɔtɔrɔ mi tɛmɛ Lamini n'o bɛ mɔgɔ min na i ka taa dɔgɔtɔrɔ neurologue de fɛ yen nɔ neurologue de ka baara ye o bana in furakɛli mais a ka taa joona parce que kana to a kan mɛn n'a bana mɛnna a furakɛli bɛ gɛlɛya dɔɔni awɔ a bɛ faamu. Quelle est la posologie normale par rapport à l'aspirine? Posologie. Ale y'a fɔ cogo min na ko tension de b'a la ni tension min mɔgɔ la i y'a dɔn an bɛ deli k'a fɔ ko aspirine tɛ tension fura ye o nka ale bɛ di de walasa joli kana simi parce que ni joli simina tension bɛ mɔgɔ min na tension ka teli ka na ni joli simi ye ni joli simina a bɛ mun bila mɔgɔ la AVC Lamini bɛ siran bana jugu min a yɛrɛ ɲuman na dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka bana lajɛ dɛ yɔrɔnin kɛra sen k'i ba yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye o de y'a to aspirine tacogo a bɛ fɔ a tigi ye karisa i y'a dɔn an fɛ yan mɔgɔw delen bɛ n'i nana dɔgɔtɔrɔso la walama hali ni farafin furakɛla don n'i k'a tigi ma ayiwa tilancɛ ta a b'a fɔ pour que bana yɛrɛ ka nɔgɔya joona est ce que n t'a kɛ kelen ye walama k'a kɛ 2 ye siɲɛ 1 alors que mun fɔra i man ka tɛmɛ o kan nɔ tɛ
fura in ti baara kɛ bilen a dabɔra mun ka o ye ka joli yeelen pour que aspirine ka joli yeelen aspirine furakisɛ in i b'a tila yɔrɔ 4 de ye i bɛ tila cɛ kelen de ta don o don donc a bɛ n'a fɔ aspirine kisɛ kelen o bɛ bɛn tile 4 de ma mais a nɔrabila bɛ yen nɔ a sachelama kuma dɔ la ni anw yɛrɛ y'a sɛbɛn banabaatɔ kun a bɛ k'ale ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔ fila de k'a ye den aspirine de sɛbɛn parce que denyɛrɛnin bɛ mun ta dɛ sachelama n'o ye 100 mg nin ye dɔgɔtɔrɔ b'o de sɛbɛn a b'a f'i ye e balikutɔ k'o ta don o don sachet kelen n'i tɛmɛn'o kan hali n'i y'a kɛ sachet fila de ye a ti baara kɛ bilen parce que aspirine ka baara ka ca an mago bɛ a ka baara mun na n'o ye joli kana simi ye n'i tɛmɛna sachet kelen in ka 100 mg kan wala aspirine tilancɛ ta tilancɛ kan dɔrɔn o baara tɛ se ka kɛ bilen donc o de y'a to i man ka tɛmɛ o kan ɲininkali dɔ bɛ yan nɔ an b'o jaabi yanni an ka tɛmɛ parce que faamuyabaliya don a tigi ye message ci ne ma ale bɛ fɛ ka faamuyali de sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la lajɛliw bɛ kɛ cogoya min na k'a da k'ale m'a faamuya ko mali kɔnɔ ko lajɛliw bɛ kɛ cogoya min na k'a m'a faamuya mali dɔrɔn tɛ o ye diɲɛ jamana bɛɛ ye lajɛli kɛcogo sariyaw de b'a la mais jamana bɛɛ n'i ka sariya fana n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan nɔ n'i bɛ fɛ ka lajɛ e tɛ taa guichet la wa Lamine n'o y'a sɔrɔ i mana ni dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ jɔnjɔn ye n'e taara mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔw lajɛ o don donc papier bi d'i ma i ka t'o tigi de yɔrɔ la donc sisan nɔ misali la e Lamine sisan e taara sisan e nana dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ ka tikew feere olu yɛrɛ de bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ d'i ma taa karisa fɛ parce que i nakun ye nin ye n'i ko kunkolodimi de b'i la n'i ko farigan de b'i la u b'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen nɔ o furakɛli kama ni kaba de b'i la ni gɔnɔbana b'i la o n'a ɲɔgɔnnaw ni peseli don o b'o dɔn u b'a dɔn k'a fɔ nin de b'o kɛ wa bi karisa de bɛ yan o kama nka e ni ne ka bɛn dɔrɔn Lamine dɔgɔtɔrɔso cour kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye docteur Kulibali ye gynécologue don a bɛ dɔgɔtɔrɔso cour kɔnɔ tɛnɛndonya fɛ ɔ ale dun ka lajɛli dɔn tɛ tɛnɛndonya ye parce que ale ye ɲininkali mun kɛ tan ko est ce que droit ti dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ bolo i ka lajɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ mun ka di ye dɔgɔtɔrɔso la o bi dépend n'i bi bɛn a tigi ka droit b'i bolo i ka lajɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ mun ka di ye nka devoir fana bi dɔgɔtɔrɔ la n ko droit dɔ fana bi dɔgɔtɔrɔ la ne ti mɔgɔw lajɛ tɛnɛndon par exemple Lamine e nana bɛn ni ne ye dɔgɔtɔrɔso la ne taara sisan nɔ ko mɔgɔ min bɛ ka tike feere ko docteur Kulibali ka tike feere ne ma o b'a f'i ye docteur Kulibali ti mɔgɔw lajɛ bi o e ni ne sina ka bɛn tɔnɔ dɔgɔtɔrɔso cour yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ ma docteur Kulibali ne kun mago bɛ yɛrɛ la i tɛ n lajɛ wa lajɛli ti kɛ ten o i b'a bila i kunna k'a fɔ docteur Kulibali tɛ yen nɔ lajɛli dɔrɔn kama a bɛ n'a bɛ baara kɛ don o don baara dan tɛ maa lajɛli ye o a tigi bɛ baara wɛrɛw la dɔgɔtɔrɔso la parce que i bɛna don o don baara de kɛ hali sufɛla la an bɛ baara kɛ o i tɛ a lajɛli dama kama i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la sisan par exemple ni gynécologue fila bɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ u b'u tila baaraw u b'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ dɔgɔkun kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lajɛli don bɛ se ka kɛ tile 4 ye par exemple sisan nɔ ne bɛ se ka lajɛli kɛ tɛnɛndon ka lajɛli kɛ tarata don araba i bɛ taa sɔrɔ n bɛ opération kɛ alamusa i b'a sɔrɔ n bɛ opération kɛ jumadon bɛ baara wɛrɛ la mun fana ti lajɛli ye parce que baaraw ka ca dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛɛ tɛ lajɛli ye o mais i bɛ taa sɔrɔ tɛnɛndon mun ne bɛ ka mɔgɔw lajɛ ne tɔɲɔgɔn kɛ in i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka opération kɛ o bɛ ka urgence donc aw b'aw tila ni don min na ne bɛ lajɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ urgence lajɛ o bɛ opération kɛ ni don min na ale fana bɛ lajɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ bon ne e taara bɛn n'o tigi ka don ye mun tɛ lajɛli don ye droit t'e bolo e k'a fɔ k'o tigi k'i lajɛ o don a bɛ f'i ye non n'i mago bɛ docteur Kulibali la i bɛna tɛnɛndon de ale b'i lajɛ ou bien i bɛna alamusa don ale b'i lajɛ donc o yɔrɔnin pour que ka faamuyali di a tigilamaa ma donc o ye a fɔlɔ ye filanan a ka ɲininkali bɛ tali fana kɛ lajɛli wagatiw la lajɛli wagatiw
o fixelen do dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ b'a dɔn baara kɛ wagati ye wagati mun ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bi yɛlɛma don lajɛli wagati la mais lajɛli wagati dama tɛ dɛ hali banabaatɔ hakɛ mun bi lajɛ mɔgɔ min ye généraliste ye o bi consultation hakɛ mun kɛ ani spécialiste ka consultation hakɛ kelen tɛ o lajɛli fasugu dɔw bɛ yen nɔ haraba lajɛli tɛ i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ sannɔ n'i y'a lajɛ banabaatɔ dɔ bi don e ka san i miniti 15 kɛ parce que tant que a tigi mago ma ɲɛnabɔ a ti bɔ misali la Lamine n'o y'a sɔrɔ ne bi dɔgɔtɔrɔso la kabini 8h fo 16h bon ne ka lajɛli la Lamine ne bi mɔgɔ 30 de lajɛ n ti tɛmɛ o kan hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ 30 ni kelen de farala liste kan n b'o barre k'a bɔ a la n ka lajɛli ye mɔgɔ 30 de ye tile kɔnɔ misali la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ banabaatɔ dɔw dɔnna sisan e ta miniti 10 a tigi bɔra mago ɲɛnabɔra miniti 10 dɔw bɛ yen o bɛ se ka don o mago ti ɲɛnabɔ fo heure kelen o tant que o mago ma ɲɛnabɔ o ti bɔ bureau kɔnɔ aw kana dan k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ka suma de dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn non tant que banabaatɔ ne yɛrɛ b'a fɔ banabaatɔ ye ka n'i kɔnɔna kuma to yen i ka taa so k'an wele téléphone na sufɛ n'o tɛ ne t'i jaabi yɛrɛ parce que maa ti bɔ dunu kɔrɔ k'i kɔnɔbara fɔ droit b'i bolo tant que e ka ci ma ban hali n'an bi bi tile bɛɛ kɛ e dama ka ko la tɔw bi labila u bi taa so ni heure sara u kana sini en tout cas tant que e mago ma ɲɛnabɔ e man ka bɔ bureau kɔnɔ ouais donc lajɛli bi kɛ o cogoya de la dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min ye médecin généraliste ye a bɛ se ka kɛ a tigi maa 50 lajɛ maa 100 yɛrɛ tile kɔnɔ o ni gardikɛlaw fana ka lajɛliw tɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wula fɛ de wula fɛ ni e taara wagati min na baara jiginna ni urgence yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ man k'e lajɛ yɛrɛ k'a fɔ ne kun bɛ baara la sɔgɔma in na wulafɛla de la ne b'a masɔrɔ n ka taa n'e taara gardikɛla yɛrɛ man k'e lajɛ parce que e bɛ ka gardikɛla bara k'a ka baara kɛ o la urgence olu bi mɛn aran na olu degunnen don alors que e mun ye tɛmɛbaa ye mun tɛ urgence ye e de y'u bali ka urgence lajɛ donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ taa e tɛ urgence ye ne t'i lajɛ n bɛ yan urgence de kama ne tɛ yan nɔ lajɛli nɔ bon lajɛli heure bi dépend lajɛli heure la Lamine fasugu bɛɛ de b'a ye Mali la vous savez que Lamine ne yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a lajɛ technique jumɛn de marché Mali la n y'a sɔrɔ a si tɛ marché lajɛli fasugu finalement i ti mɔgɔw lajɛ bilen i yɛrɛ de bɛ fɛn kɛ e yɛrɛ fɛ nin bɛ sariya kɔnɔ a banna parce que n'i ko k'i bi mɔgɔw de mago ɲɛnabɔ Ala yɛrɛ ye mun fɔ e tɛn'o kɛ bilen parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ o tɛ Ala yɛrɛ kɔ alors que dɔgɔtɔrɔya sira filɛ nin ye ani Ala sira man jan ɲɔgɔn na koyi a bɛɛ ye kelen parce que ɲumanya sira de don fɔlɔ fɛ ni ne kun bɛ mɔgɔw lajɛ ne kun bɛ lajɛli ne kun bɛ mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ cahier dɔ de bɛ yen nɔ i bɛ taa rendez-vous ta consultation n'i taara rendez-vous ta sisan Lamine consultation heure si tɛ yen ko ne ma consultation kɛ heure mun na i bɛ taa sɔrɔ ne kun bɛ consultation kɛ fajiri mana seli ka ban dɔrɔn n bɛ consultation daminɛ i n'a fɔ 5h40 ninnu mais ne y'a jateminɛ n ko a man ɲi parce que insécurité de don parce que an y'a ye an ka karamɔgɔw caman y'a kɛ mais ne yɛrɛ n'a miiri ko ni lajɛli heure tɛ ɲuman ye parce que voilà ɲuman tɛ fɔlɔ fɛ an ka karamɔgɔw tilela insécurité ba kun tɛ yen sisan n'a fɔra ko i ko mɔgɔ ma a tigi 5h30 k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la wala 5h40 i y'a tigi bila insécurité la jango a tigi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ hali bolimafɛn yɛrɛ ti sɔrɔ yen donc n ye n ka heure falen k'a kɛ 6h30 ye n y'a ye hali 6h30 ni mɔgɔw bɛ na retard la parce que lajɛli filɛ nin ye mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ yen nɔ mun ne b'o lajɛ y'a dɔn n k'i ma n ko mɔgɔ 30 ni tɛmɛ kɛr'i kan e ti lajɛ bilen o fo tɔw ka ban par exemple sisan nɔ ne y'e wele e ye mɔgɔ filanan ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu nana e ɲɛ minnu bɛ e kɔ aran na normalement parce que u tɔgɔ bɛ e kɔ mais olu solila ka na dɔgɔtɔrɔso lajɛli ye par ordre d'arrivée kɔrɔ de ye mun nana mun ɲɛ donc k'a fɔ e tɔgɔ sɛbɛnnen don dɔrɔn ne ma ye kun i ka to donc e bɛ bila kɔfɛ donc n y'a ye mɔgɔw bɛ na retard la bon Mali la baara bɛ daminɛ 7h30 de 7h30 o kɔrɔ ye o kan ka mɔgɔ sɔrɔ i bɛ labɛnw kɛ 7h45 ninnu o k'a sɔrɔ a daminɛna parce que hali dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ taara o tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen mais dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmɔgɔ ninnu n'i taara
i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ réunion de kɛ réunion ɲɔgɔnye dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ parce que banabaatɔ minnu sira dɔgɔtɔrɔso la kibaruya min bɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que i ma si dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔ minnu sira o bɛ compte rendu kɛ e o ye service bɛɛ ye mun mɔgɔw bɛ si a yɔrɔ la donc compte rendu bɛ kɛ k'a lajɛ kuma dɔ la donc k'a lajɛ banabaatɔw degun jumɛn de b'u kan mun ni mun kan ka kɛ ainsi de suite n'o banna lajɛliw bɛ daminɛ maintenant i bɛ taa sɔrɔ 6h30 n'i y'a ye mɔgɔw tɛna toujours hali bi mɔgɔw b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɔrɔ ka jan n ye n ka lajɛli b'o la k'a kɛ 7h30 n y'a ye mɔgɔw bɛna retard la hali bi n y'a b'o la Lamine n y'a kɛ 8h ye hali bi mɔgɔw bɛna retard la k'u ka yɔrɔ ka jan n y'a b'o la n y'a kɛ 8h30 ye n y'a ye mɔgɔw bɛna retard la ne ko bon n ti jigin 8h30 kɔrɔ bilen n'i nana bɛn n'a ye o don n'i ma bɛn n'a ye i t'i laja a banna y'a dɔn hali n'i y'a kɛ midi de ye dɔw bɛna fitiri fɛ n'i y'a kɛ fitiri ye dɔw bɛna minuit o ye fɔlɔ ye filanan i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ lajɛli kɛcogo fɔlɔ fɛ ni i nana n'i tɔgɔ sɛbɛnna na ne b'a f'i ye i ka lajɛli bɛ kɛ 7h30 donc banabaatɔ de parce que ne bi miniti 15 de bɛ bila banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo o cogo a ka ca ala fɛ miniti 15 b'a sɔrɔ i tilala banabaatɔ kelen na donc i bɛ mɔgɔ hakɛ mun lajɛ tile kɔnɔ i b'o de jateminɛ karisa e ka rendez-vous 7h30 mɔgɔ filanan o ta ye 7h45 ye sabanan ye 8h naaninan ye 8h15 fo ka taa mɔgɔ 30 in dafa e maa mun kan ka lajɛ 7h30 e yɛrɛ tɔgɔ bɛ kaye kɔnɔ 7h30 n ka secrétaire b'e wele karisa bɛ yen wa Lamine Sila bɛ yan ne tɛ yen an bɛ tɛmɛ e kan ne nana 7h45 ne tɛ e lajɛ bilen o parce que e donna mɔgɔ wɛrɛ ka heure kɔnɔ ka n'i jɔ ne ma san de kun gosira an ka quartier la o de y'a to n bilala retard la karisa de kun non o y'o bannen ye donc lajɛliw sariyaw de b'u la mɔgɔw kan k'o sariyaw de bato donc kana filɛ k'a fɔ ko droit b'e bolo dɔrɔn droit ti dɔgɔtɔrɔ bolo ou bien droit ti dɔgɔtɔrɔso non a faamuna voilà a faamuna